Saya orang seantar ke dukun, pas anya tanya ke dukun, pas bi dukun na jawab, pas sampean percaya ke jawab na dukun nika, faqad kafaru bima unzil ala Muhammad. Orang nika kafir dak ke agama seetrona kibit Nabi Muhammad. Keng tak langkong. Nika benih sateja dukun karena ematuran nika pahanya mai dukun kabeh ka. Tukang membecek ngoreng rokeh dukun. Tukang militer ngandung dukun. Tukang nyarat tibik sengit dukun. Benih dukun nika sita ibeki entare. Dukun panapa para rabu? Dukun sing ngabele bareng gaib. Sebareng gaib ni kata da oning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dukun sing ngabele zaman sebekal dateng kan bede biasa nah. Orang entar pakai kocak kakire geris setan ngari cong are nyamana geris ajem beringin korong are muntrosoki kaki banyak ngorong ajem mata tangga ini kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء guru badan kaula juga guru pada ajunan saya kesempatan mangken sami-sami hadir reka dinto tempat ajunan semulja Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, ajunan Kiai Haji Yusuf Abdul Al, Kiai Haji Ahmad Abdul Al, Kiai Haji Bawawi Abdul Hakam, Kiai Haji Khalil Abi Suja, Kiai Haji Saifullah Fawrak, Kiai Haji Umar Bayjunid Ibrahim, Kiai Haji Abdul Majid Hayatullah Khalid, Kiai Haji Ibrahim, juga tak kalib ajunan Kiai Haji Hayatullah Bukhari, wa man indahum minal ulama, para guru-guru ngaji, pengasuh pondok pesantren sehadir nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut asma ajunan saja karena dan gula tak oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak saja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Karangnangkah sedelum halka dinto hadir di tengah-tengah kita Mas Indra Bustomi, juga badan kaula taati, badan kaula amul jaaki, sahibud dakwah wa sahibul manzil, Ibu Hajjah Mar'am beserta jajaran majelis keluarga ben sateja sedulur epon, sateja keluarga besar epon. Saya kesempatan mangken abadaki saya Bu Areh atau haul yang ketiga Hadratil marhum Abah Haji Badrut Tamam bin Haji Misdin, tercukan haul dari pansepenapan almarhumin almarhumat almarhum Haji Misdin bin Sirran, almarhum Haji Yahya bin Abdul Rauf, Hajjah Mastubah binti Seladin,
Hajjah Jamani binti Saiman tor seteja almarhumin si asmana itoles otaba asmana seta itoles kalaban perpangkian mangken semu keetetilan jalan almarhumin almarhumat dari keluarga besar almarhum Abah Haji Badut Tamam sareng Allah yang kak tercetek ialam barzakh ben sateja keluarga sateja si hadir kalaban perpangkian mangken semu keesareng Allah paringi umur sebarokah lanceng umur sing bermanfaat tetilan jalan selamat dari dunia kantos dak ke akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan samangken kasokani apangki asareng kalaban para guru para masyayikh dalam kabadaan adzikir da Allah semoga perpangkian kak dinto tetialan jalan kaula benajunan pakkun papolong kalaban para guru para kiai benih cuma itunya tapi sampai ke akhirat pakkun papolong dalam kabadaan kenging ridho dari ajunan ipun Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto semu keetetilan jalan kaula benajunan sehadir kesempatan samangken para rabu ipektak abi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaatah sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula benajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka muga manter sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula muljaaki bulan samangken gak dinto iman gak diman tempat bahas terkait peristiwa agung saya kenal kelaban Isra wal Mi'raj. Se Isra wal Mi'raj gak dinto apangkina ajunan Nabi Muhammad kelaban Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ketika Nabi Muhammad apangki kelaban Allah secara langsung para rabu cepon ulama Allah gak dinto aparing telok perkara da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelok perkara gak dinto merupakan perkara agung karena setelok gak dinto parengaki dak ka Nabi Muhammad bila wasitati Jibril kalaban tanpa melalui wahyu tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Panapa setelok saya parengaki Allah dak ka Nabi Muhammad malam Isra? Sepertama Allah aparing kewajiban bejeng seket bektoh sepanabit ekorangin dari seket pahkarele mak seiyama laki bani kalaku bi kaula ajunan. Senomor dua Allah aparing dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Secepon Gusti Kanjeng Nabi nang hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu buaki man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Pasera asaos orang semaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah pas baca isitung malam kafatahu maka dua ayat nikah cukup dak ka orang kak dinto. Ulama ahli hadis karena hadis nikah hadis muttafaq alaih para rabu mun la muttafaq alaih nikah pasti lah hadis paling unggul. Ulama ahli hadis kak dinto ajelasaki saya maksud orang mun maca dua ayat akhira surat Al-Baqarah baca isitung malam maksud cukup dak kauring semaca nikah kafatahu dua ayat nikah cukup panapa saya cukup ulama ahli hadis pahadabu sepertama kafatahu an kulli syarrin orang saya maus dua ayat akhir Al-Baqarah baca isitung malam maka orang gak dinto para rabu jaga bi Allah dari sateja kecubaan Roma saya maca aki dua ayat akhir Al-Baqarah isitung malam ajunan sebeda Roma ni ke bi Allah tak kira masuk seher tak kira tepani cuba ngoreng Roma ni ke jaga bi Allah tak kira tahu per Roma saya maca aki dua ayat akhir Al-Baqarah ni tak kira masuk maleng kor kunci lah benga yang kini ke usaha zahir benih bulan maca ayat pahiberber para rabu ki ngemun gadung ibu ka maleng makilai kunci kan pokune cotat bi maleng kan senika kan mun bi ajunan ni kala benga ikunci para rabu pah sampean maca dua ayat akhir Al-Baqarah orang seniat coba makin nyongki ala benga sampean bi Allah ipa burung mungkin raja ngamaling apa cecer
Tapi mungkin maling apa nyong ki apa ngantuk pah ngide ya deng romana sampian. Tapi si nomor telok maling tak ngantuk raja tak cecer keng sampian sebede delum bi Allah pah beri penyakit betok tak ambu sekali. Kan lepas kun mole tak kira detik beres semaling ini. Nomor situng selamat kafatahu an kulli sadin jabun ulama. Korban sing malum. Satu aja kecubaan saya tercuaki ke ajunan bi Allah bakal selamat. Naudzubillah orang berniat acuba niat cuba secara halus atau secara terang-terangan insyaallah ijaga insyaallah ibu selamat insyaallah kecubaan tak tertepak ke panjenengan. Nomor 2 kafatahu an qiyamil lail cepun ulama ahli hadis orang gak dinto pada Rabu pada ben kencernah alaksan aki bejeng malam umpama kau leben ajunan tak cek sing malam tak bejeng malam kebetulan tempo na cek sibuk bah tak cek kula ben ajunan. Ayat kak dinto muni baca pun ulama kafatahu an qiyamil lail kencernah pada ben ajunan alaksana aki solat malam qiyamul lail. Nomor 3 kafatahu an kullil aurat pun ulama ahli hadis orang saya baca 2 ayat akhir al-baqarah kak dinto pada Rabu kencernah penting akatia ajunan mau setuju wiritan ibaca situng malam 2 ayat akhir al-baqarah ni kak saya biasa maus bi ajunan nang tahlil amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun nikah sampai last tarikh nikah ayat terakhir nikah amanar rasulu nikah 2 ayat terakhir nikah maus sampai last tarikh insyaallah ajunan apal saja mun beda saya tak apal bisa maus muka al-baqarah deki ibun budina manter pada bisa ngamalaki amin ajunan seemot kedik pola kasukan ngamalaki atore nikah malamalan beni dari tenkula nikah malamalan benih dari ulama tapi nikah langsung dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatain min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatahu saya rasaus orang saya maca 2 ayat akhir surat al-baqarah baca situng malam kafatahu 2 ayat nikah cukup dek kaureng ki purka di seperinci na cepon ulama ahli hadis manter epreng Nabi tulung bi Allah bisa ngamalaki amin. Teti telok saya paring lagi nomor situng bajang 5 waktu. Nomor 2 ayat akhir al-baqarah nika saya paring lagi nang malam Isra. Saya nomor telok pada Rabu Allah aparing pengumuman ketika malam Isra. Saya pengumuman kak dinto itu cuaki dak kaula ajunan saja. Kenapa pengumumna Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah kak dinto bakal nyapora dak saja tu sana manusia. Para aja itu sakaula benajunan. Sepenting kelem abadi ke Allah minta sapora maka kaula benajunan tu sani kampun janji pangapora sareng Allah sepenting situng kelem minta sapora nomor 2 tu sani ke beni syirik pada Rabu sepenting tu sani ke beni syirik keng mun tu sani ke syirik pada Rabu ni kata sapora bi Allah napa seenya me syirik kak dinto amadui Allah emadui pada Rabu Allah dua aki nyembah ke Allah nyembah dak selain Gusti Allah ni kesiriknya mana minta ke Allah juga minta dak selain Gusti Allah ni kanya mana syirik mangkana syirik kak dintu hula benajunan di ulama cek jaga nah sampai hula benajunan di ulama kelanun tak beki entar ke dukun para Rabu dukun man ataka hinan fasa'alahu wa saddaqa bima qala faqad kafaru bima unzila ala Muhammad al hadis saya orang seentara ke dukun pas anya tanya ke dukun pas bi dukun na jawab pas sampean percaya ke jawab na dukun nikah faqad kafaru bima unzil ala Muhammad orang nikah kafir dak ke agama seetrona kibit Nabi Muhammad keng tak langkong nikah benih sateja dukun karena emature nikah pahenya me dukun kabeh ka tukang membecek ngoreng rokeh dukun tukang militer ngandung dukun tukang nyarat tibik sengit dukun benih dukun nikah sita ibeki entare dukun panapa para Rabu dukun sing ngabele bareng gaib sebareng gaib ni kata da oning kecuali Allah Subhanahu wa taala dukun sing ngabele zaman sebekal dateng kan beda biasa nah orang entar pahe kocak kakire geris setan ngare cong are nyamana geris ajem beringin korong are mun trosoki kaki banyak ngorong ajem mata tangga ini geleja endare mun dukun jagela tok dukun kan beda dukun biasa kakire nak muntak anteke andi anak 2 tak kira suki
Kakek je baru kulaku. Kula teman ngiding tibi nih kan tenik teman ngiding tibi para rabu. Mun tak tegaan di anak dua, tak kira soki. Baru mun di anak dua, kakek soki. Iya mun tak mati orang ini. Tapi senik kagak. Kecuali orang nepek zaman sebekal dateng ke ngangkui ratora. Ini tak pernah apa mungkin ngangkui tora. Mun ngangkui tora ini kan berarti ngangkui orf kebiasaan. Ada. Umpama ngak makin nih kak. Gede ba ocean agak ya. Pak jawab sampean. Ada tak ocean namun gede deh jong. Mi itu muka suap sih. Nah ini kata, ini kan kengrak toraan. Biasa namun suap ocean. Kan kena kuirak toraan nih kak. Tak napa mungkin nggak nih tak napa. Pergi abit tenam bodoh abit dong. Sedikit bodoh kampah. Mari na bodoh kalema. Bodoh kan nembah bodoh kapeto. Sudah pak kasangga beberapa bulan lagi. Kan kengrak toraan nih kayak biasa anda pada BMKG kesel prakiraan cuaca epra ini mendekati hampir kiraan cuaca jadi cuma nebek ya pada tak bangke jadi BMKG jadi kan ngangkui tanda umpama gelanun bedereng bini ikan tobah tandi anak pahentar ke orang si ahli ngak nikah kak engkau kemudian bisa andi anak kak ya nyempit malah tentang nih etek gua ngai pemulai kada bi kok di sagedis iya mangkana napa ngejak lo IKS tadi apa kan atanya kan beda biasa dengan kan ah kak bu bisa di anak kok kaya ngalak gentang nak itu agentang pahiraga tabung pah ngocak andi ada anding wakil budian mi temu kak hari jelas asik berde kan sedikit kan sih abang kan cari ngotur kan lah kan hari jelas asa hari ya du kampel kita eseli pada ya mon lah as kan deh hari ya lah tumbuh bini si bun temur nih mana apa nih kesokan nih nikah kan ngakui ratora berarabu ratora nikah kan senik artinya senik ratora biasa nak senik lo kan senik kan benih mesti yakin biasa namun bodala asik andi anak kan senik biasa namun suap ocen biasa nak mun kit berat kampah atau berapa sini murah ki abit kan keng biasa nak pembeli kebiasaan sebelum makan tak apa mungkin senik tapi mun sebek nebek berarabu sapora karena makin ini lebih bahaya boleh berdeneng sampean mun anu nih kuneng HP nih kah ramalan tahun 2026 nih kayak HP makin banyak ramalan itu terjadi kepi pada bu makanya ajunan sejen parjajan bahaya nih cek parjajan karena nih kejin aslinya jadi saya nggak boleh nih kejin bener jin nih kamu cucur sekalian saya ibu kali nih kesekal ngagal kan beda kan ramalan seperti kemarin Sule Sake nggih dulu sebelumnya belah diramal akan ada artis meninggal dunia terus ada ramalan terkait masalah akan terjadi bencana alam besar-besaran bah terjadi. Engki asli na pada Rabu makin kula bisa ramal ngak niken. Jadi mun tanya aki dubu sugami nanti di 2026 itu akan ada artis yang bercerai dan akan ada bencana banjir. Pakun si tepat saya kan kula nih. Tak mungkin pas setahun ada banjir sekali cak dengan ocen 6 bulan pada Rabu. Mun kula nggak boleh akan ada artis bercerai cang sapa sih bah tadi artis atelak sekali pada Rabu lah toh rai biimbian. Maki sambian nggak boleh sini kan pakun tepat. Jelas engki. Makanya ketika ada ramalan-ramalan ketika dinto ajunan cek percaya karena tak ada seonding dek perkara gaib kecuali ajunan Allah Subhanahu innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut seekalaku leku napa terjadi leku ini kecuali Allah seonding pada ben ilmu na kiamat eka dimma kula benajunan seto ben eka dimma kula benajunan atingkel omor kak dinto kula benajunan tada oning para rabu orang karang nangkah belum tentu sete karang nangkah orang Mekah belum tentu sete Mekah para rabu situng baktoh beda situng orang Habasyah nika atingkel omor nika jauh dari teu Gusti Kanjeng Nabi polan nika jauh serta jauh dari tempat kelahirna bi Kanjeng Nabi pereksanin nika orang kak dimah eka boleh ca orang jauh pokok ada buna Gusti Kanjeng Nabi la ilaha illallah siqa min ardihi ila turbatihi wa samaihi
manusia nikah bekal epa beli dek ke bumi dari kak dim ma bumi nikah eke bay jadi gula benajunan nikah kak dim masih eke bay kan be dem kala orang kan totor kadang pas sete Mekah nggih nikah sesuai hadis ki burulah kar lambak se eke bay ngalaki dari tanah Mekah jadi gula benajunan nikah bekal epa beli ke tempat se kak dim ma tempat kak dinto pada rabu eke bay mangkana kaula benajunan terkait masalah sete bentak sete kak dim ma benek kak dim mah kak dinto tada orang oning sepenting anyu on ke Allah bila saus sete semua ke sete ala iman abali ke Allah dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma bon budina boleh jadi telok ni ka ibaki bi Allah waktu Isra Mi'raj nomor situng bajang selema baktoh nomor 2 Allah apareng 2 ayat akhir surat Al-Baqarah senomor telok pada Rabu Allah aparing pengumuman bahwa sateja tu sakauleban ajunan kak dinto bekal isapora bi Allah kalaban istighfar sepenting minta sapora kauleban ajunan bekal isapora sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma cara na istighfar ni kak bisa minta sapora tibi kuleban ajunan Allahnya para tu sini bisa kalaban istighfar kuleban ajunan minta sapora tibi oh tabah beni minta sapora tapi kalaban ala ko fokus otaba sino martelo beni kalaban minta sapora tibi beni kalaban ala ko fokus tapi minta aki sapora bi orang lain sepertama Allah ada bun Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun orang-orang si ala ko tu sebendolim ka abang tibi pas engak ke Allah pas minta sapora ke Allah maka saya si bisanya pora mun bani Allah artena Allah pastinya pora para rabu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun pas orang ambu tak nged kelakuan tu sasampun ikalakoh maka tu sagak dinto bi Allah bakal isapora seteja mantar gula benajunan paring na rizki bisa minta sapora da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma situng tusane ka isapora kalaban nyuun sapora ke Allah tusane ka isapora kalaban nyuun sapora si nomor 2 tusane ka bi Allah isapora bil hasanat kalaban kebagusan tak sempat minta sapora ke Allah king ala ko bagus kabagusan ni kanya pora kecubaan hal ka din to bi Allah jabuaki ng Al-Qur'an innal hasanati yudhibana sayyiat sa ongkuna kebagusan kak din to nya pora tusa sa ikalako nikah ajunan mangken hadir ke pengajian tentunya ajunan sering mireng ro acara pengajian bahwa orang ini monitor ke pengajian sama dina pengajian fayunadi munadin mari na bade selok-olokan kumu maghfuran lakum mulai tu sana sampean le sapora kan seting mireng ni ketengki orang monitor ke pengajian tu sana sapora bahkan nang situng hadis 2 juta tempat ala kutusah pakemet kalaban hadir ke pengajian sekalian al-majlisus salihah yukaffiru 'anil mu'min alfai alfin majalisin min majalisis su 2 juta kenangan ala ko coba ke Allah kalaban antar ka majlis saya sekalian kati pengajian 2 juta tempat ni kabi Allah pakemet 2000 tempat ni kabi Allah patada pada rabu ana apa orang entar ka pengajian ni sapora tusah kan sampian lo minta sapora untuk sampian tibi ki ibu kan enten lo minta sapora untuk abang tibi ma sapora tusah karena pengajian ini termasuk kebagusan maka setiap kebagusan ini kanyapora kecubaan makanya sholawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna bejeng selema bektoh nyapora tusa antara bejeng selema wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratul lima bainahuma Jumat ke Jumat nyapora seminggu ini kebagusan setiap kebagusan makemet kecubaan beri ajunan si Jumat seminggu tu sana ajunan bi Allah isapora amin sepenting tak langkong sepenting pada Rabu ketika khotib maca khutbah ajunan ca Abu Dabu mun ajunan Abu Dabu ketika khotib maca khutbah maka pada bulan seta Jumat kerokeng ontong atan di otang duhur ajunan makanya Bilal kan apa saya enggak kesah idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah kan beda debuan sini kengki kasakeng bulan ca Arab jak sakeng ngang kui bahasa kalang nang kasenika idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab mun khatib la ungka ka mimbar pas khutbah
fala yatakallamanna ahadukum saya ngak sampian jak sampai abu debu ongku. Wa may yatakallam faqad lagha saya rasa abu debu maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah saya rasa sia-sia tak oleh kencaran Jumat pada ben saya tak Jumat. Ansitu wasma'u wa ati'u ansitu nengen-neng sampian wasma'u ke dingaki makin nengen-neng mun ngedok kan beda terkadang nengen-neng tak agulian sekali kan kapan nabu aja kan tulit kak kok aja ilan bagi juk toju cai masjid itu empat absaab ansitu wasma'u ansitu nengen-nengah tapi benih karo nengen-neng wasma'u ke dingaki saya pada Pak Bi Khotib benih cuma ke dingaki wa ati'u marhaban ahlan wa sahlan kale bunturin demor Pak Lutfi tadi ciling kapi kalau ya mak kita surat oleh kapi ke berat dinaki kok ngereng paling jalan binian kak dimah binian lebar kak dimah ni kaki ngereng paling jalan kator ampun muka si binian cek ningali kak kantor kak nah mun ke Pak Lutfi tak napa ni ngalim Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepenting ketika macam khutbah cak Abu Dabu ini tak oleh Abu Dabu mun Abu Dabu gemet pada berita Jumat namanya nak langkong kan beda biasa ni kan ni agak aja masjid ramai ni kayaknya polan makin laga pengajian lah onin cak mun adakan tak oleh gencaran Jumat datang pagi kiri pamari cak akan cong tak oleh gencaran cong ya pada tak oleh naben sambian bahkan pada akan demun sini kan cak akan tak oleh gencaran cak akan tak oleh gencaran ya pada pada tak oleh nah maka gue lekum bian muntar ke masjid ni kemun nik kemak lihat tak adekan dia cak ngakui debu sini kan oh tabak ni bermercon bian menikah akan tebak mutar pada imak dia lah kepak bener sini kan kepak cak kan oh tabak menikah akan teh bian bah entari beringi beringi ada kan teh beringi juk toju entari mak dia tak enger nggih jelas nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih mun bisa berangkat tepalaku Jumat ni beda istilah tabkir para Rabu tabkir ni mangkat ki laku sajan ki laku berangkat sajan raja kencerna tapi kalian non biasa mun dicompo mun jan semak ke masjid jan modi compok mun kantokan saraan ka iki maki sejauh pada lambat sekali ni kan compok ada khutbah dua terkadang ro malar kalir ke bara ke timur bi kudanya ku nyari siwak ku tak nyari korek tapi ini kayak itu Allahumma sholli ala Muhammad tabkir para Rabu ore ne mun mangkat ki laku sampean bah mangkat kul belu nika pada ben onta ganjerna mun mangkat kul sanga pada ben sape mun mangkat kul 10 pada ben embi kul 11 pada ben ajam 11 lebat 10 telur ajam lebat 20 telur lebat 30 telur lebat 40 kare patarang aja telur ada bema bulunteng le anang ngiding je anang ngiding petedung paha bulunteng mana Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tadi pada Rabu boleh na boleh mak le nang Isra wal Mi'raj telok saya paling ngaki iki nomor situng bajang 5 bakto nomor 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Si nomor telok pengumuman Allah nyapora sedaja tusa. Si penting gelem minta sapora dak Gusti Allah. Saya nyapora tusa ni kepada telok nomor situng minta sapora tibi Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim sini ka Astaghfirullahalazim king tak langkong san misan maus istighfar pas saya sekali astaghfiru ni kecek pun nak kena ngaji fi'il mudhari jadi kutu astaghfiru kutu ngepes cangreng ngaji kono kutu ngepes dulu astaghfiru ni pengepes karena gue lesen ngampung ngiding biasa lo ngepes astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah ya kok
Laro karu ringkona sekali ringkona nika para Rabu ki cek dengan lambek tak ada mulang tur kadang sila ni kalau salpa pun tak ni ngubah poralah jadi mondeng tuan nikah astagfirullah tikal engguna benajunan astagfirullahal-azim senega minta sapora tibi senomor 2 lo minta sapora tibi para Rabu keng ala ko bagus innal hasanat yudhibun as-sayyi'at setiap kebagusan nyapora kecubaan bajang lema bektok nyapora tusah Jumat ke Jumat nyapora tusah entar ke pengajian nyapora tusah ngaji Al-Quran nyapora tusah adzikir sampean nyapora tusah satu aja kecubaan ni kayak sepora kelaban kebagusan mon pakun tada mon pakun ki bedekare nah yang mbak bi pasaan nih mon bajang antar bajang duhur ke asar nyapora asar ke maurib ke isya antar bajang esa pora bi bajang mun Jumat seminggu mun ki bedekare nah man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban tusane ke esa pora kalaban pasaan ni ke setahun para Rabu setahun dari pasaan mangken ke pasaan lambe esa pora kapi malah beni cuma dari mangken ke lambe dari pasaan mangken ke pasaan tahun datang nang sebagian riwayat ni kampun esa pora teti orang apasa sebulan ibulan pasah sampean bagi tak sempat minta sapora kor apasa kor iman si apasa wahtisaban si apasa keng ngarep ridho na Allah karena bener yang apasa ni bini keng ngarep ridho na Allah keng mantan nanyar ekon matua na apasa kapi ya nakin neng apa ka kana pola tersangka nih kan nakin apa sekali ni kan nyaman si apasa beni wahtisaban keng karena ada saya kaili ya bah neng tapi mun karang nang kene ke bon beli ke konang bungka ni ke apa sakapi alhamdulillah karena gula sering lebet sing sak pasan siang alhamdulillah dari bungka konang beli kene ke mun siang boleh ki laku sampai kol telok ni ka berung deeren berung nase ni ka alhamdulillah atutup kapi pada Rabu mun ngakan lebet budi ni kan nyaman berung sundel bolong ya ada apukil ibu di pulong acualan deeren teti ni kapasaan haram ho kuma pada Rabu jadi sepora ceng ni ke pengajian kan kutu pada pak tangki kak kutu pada pak masalah urusan ni pada pak ikalako tak ikalako ni ke beni urusan tenkula tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala tenkula setiap pengajian cak dengan hukum kula pada pak lebih makin acara Isra aroko masjid ni ka di ulama para Rabu ni ke lebih sepakat haram saja meskipun beda saya ada buah ki cuma makro tapi sesuai pendapat saya buah ki sareng Syekh Ismail Osman Azan bahwa aroko masjid ni hukum haram dan kulis setiap pengajian ngebela tak langkong mun acara cek sebab masjid para kiai para ulama makle tak paharoko karena mun kiai rokok ni kecek nyala kiai mun pas pak jam cak rokok sekali kan tak mampu kak pas kiai aroko apa turun apulung ben sampean korukan bebe kan tak mungkin para Rabu akhirnya kiai ni ka aroko ngalak pendapat hukum semakro mungkin karena terpaksa jadi menurut pendapat saya makro aki akhirnya bahasa ngering tani cok kiai baroko kan sedikit kan akhirnya bahasa kebaida lil padahal kiai sa rokok masjid canggih buru karena lah kalau tak mengkipu buruan boleh kan mah boleh mun bapak aja mero cak rokok sekali iya mun sekejap mengki gula kuat jeung aja munafik kan tak kuat kak jadi masjid langkong saya tak langkong cek ni ke hukum tinggi kak kan kutu pada pak jadi rokok masjid kak dinto ulama haram hukumah ngaramaki meskipun beda saya iskal makroni ke beda mi arokok ni ke bisa haram di masjid cek ringan ngakan beng pote beng mira masuk ke masjid ni ke hukum cuma makro para Rabu kan bau na rokok ben bau na beng pote kisaraan beng pote mun ngakan beng pote boy makro masa arokok haram kan tak masuk akal debu na Syekh Ismail Osman Azan Al-Yamani debu arokok ni ke beni cuma abhas masalah bau di masjid tapi istihzaan wa ihanatan lil masjid arokok ni kayak yang kepnanginah ngintengaki dak kata lumah Allah semulja jadi mau acara atau masjid sedia tempat lain masjid dikosongkan jadi beri bacaan nyuon tak rokok di masjid sini kan ada ore masjid tak napa kor tak mekotor asarin di masjid lo apa kor cak aja ilon arokok di masjid lo apa kor cak somet lah kenyut deh kor cak ngiba korek lo apa ngi cak ni ke hukum sebor kan kutu berdepat ngi kak kutu berdepat Allahumma sholli ala Muhammad jadi pasaan para Rabu
pasaan cak jualan de eren teti keng mun jual de eren tak teti tak napa kak jual sarimi ki laku korja masak sarimi mata tak apa apa make jual ki laku be sampean jual enoman kasa teh pucuk ki laku tak napa korja buka tak napa ki mun jual sarimi make jual ki laku kan bisa masak malam tapi mun rojek masak rojek eko cekik laku bakakan malam kan tak masuk akal kan ki kan. Jadi kula benajunan pasaan nikah pong tusa selama setahun ipa gumet menter sedaja sehadir menter nyapu apasaan kapi sedaja sehadir menter nyapu apasaan kapi menter tak se mun tak teke apa se bulan Ramadan sehadir menter kita se mun tak teke abojang telas Idul Fitri baru marina abojang telas menter pakun mate kok siapa ngucap mati ibun bodoh jo manter pakuna lanceng umur mati bukan kuleban sampean andalna Ramadan nih kak andalna kan Ramadan perhatikan umat Nabi Muhammad ini kan tuh mani dibuaki aqalluhum a'mala aksuruhum a'mara wa aqalluhum a'mala umur paling panda kalakuanna paling sakuni ini kan nih umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad maki umur paling pandai para rabu, maki ibadah na paling sakoni, kencer na paling banyak. Lepasaan ni kasi mabanyak. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kapakusan sa ikalako ibulan pasah, pada ben kapakusan sa ibu kalih ibulan lain nah. Misem sakalian katatang ke ibulan pasah, pada ben misem sa ibu kalih. Idkhalus surur mapunga tatang ke ibulan pasah sakalian. Pada ben mapunga tatang ke sa ibu kalih keng tak langkong dan kula mangki keterangan neng kitab Isafu Ahlil Iman neng Isafu Ahlil Iman ni kejebuaki para rabu pasaan ni kebeni cuma kelakuan bagus seetekel sa ibu kalih maki kelakuan maksiat etekel sa ibu kalih kia jadi coba etekel sa ibu kalih juga ngeco ajam sakalian ibulan pasah nika pada ben ngeco ajam sa ibu kalih ibulan lain nah makanya kula mesena tak langkong pongki bulan Recep mungkin ngecok aja ngecok mangken boy daripada sambian ngecok ajam sekalian 1000 ajam tuh sana bulan Ramadan ku tanggung ngecok mangken tadi kak siapa juga pongki aja sigama Habib berapa perlu kajam bro Allahumma sholli ala Muhammad. Teti etekel para rabu sedaja kencaran sunnat kak dinto etekel fardo ajunan abujang tarawih kak dinto pada ben fardo 10 kali setiap kelakuan fardo etekel petong polo abujang duhur sakalian kencarna pada ben abujang duhur petong polo are ini ke bulan Ramadan terda agapi kepasaan amin mek ko tukeng apa segula benajunan maka kita apa segi bulan Reba keng labunga bulan pasaan la para masuk seneng ating sila bunga alhamdulillah sekejap aki pasaan haramallahu jasadahu 'alan niron beten ampun pasalamat dari apa yang neraka keng se bunga ini ke melarat ka maka turjan melarat si bunga ini cek panrang kurang telu hari pasar roh telu hari aki lah apa saka iku bahnya bit situnga ta iya cong kok mun corona sek nomor petok cong rokok ben kopi saya ketilak ada cek kita apa susah saya rokok nek turjan tapi ikan tuhuntan barabu menterbung agapi amin menterbung agapi ke masuk Ramadan amin yang tak langkong karena tu sekel-tekel toreh selama pasaan jaga cak laku kecubaan karena makin ni kepah beda tradisi luar mulai masuk ke Madura istilahnya ngabuburit ni kan dari di metropolitan kan Jakarta ada nih ngabuburit makin makin kerang nangkal beda ngabuburit napa ngabuburit nih kak nyari malam kapan kau lempak hantar ke pertigaan Blika dengan nengrok pinggiran bongoreng aja dan lebet ke saya jeling kapi ya cak lay jalan raja dengan jalan jeling kapi bani karo ngabuburit ngabas burit apa bentak langkong kanik binaan sebade bun bara ban sebade bunda jadi mun sak pasaan kalam pisi mapadang ka aurat tak langkong cak ndrang kuy geluh senaradeng sabak geluh lejing cak kuy geluh karena an-nadhru bis syahwah yuftir nas-shaim ningali kalaban syahwat makemet kakencerna pasaan
Teti mun ni bini alejingan pah lebet ero embong ni pah etenga libik kanca kula ke laki andre buk kapan sampian lebet kencer na pasana gemet takai kalejing kake je buk makanya saya ngak mun selama pasaan cang kuy kelu lejing ni Allah pah tegay ngak lemper seken kelu talin naro ambe tangki je mungkin kok lebur kia apa jang kok normal jadi pasaan buk ambu kelu ki ambu kan luman terbi Allah pada pecer kapi pada selamat kapi amin pada tekel ni kesin banyak kenceran etekel saibu sesunat kencer fardo sefardo etekel petong polo bahkan pasaan salala etekel saibu kabagusan paski ibriin situng malam para rabu situng malam ni kekenceran beni etekel saibu kaleh tapi etekel saibu bulan di ulama ibitong saibu bulan nikah belum polo telok tahun lebih 4 bulan malam napanya mana malam Lailatul Qadar saya orang asadaka malam Lailatul Qadar pada ben asadaka belum polo telok tahun saya ngaci malam Lailatul Qadar pada ben ngaci belum polo telok tahun saya ada rusan pada ben ada rusan belum polo telok tahun saya tarawih na pada belum polo telok tahun kencerna tanggal berapa Lailatul Qadar tak kebala kak muni kebala ring kalang nangka karo tarawih malam Lailatul Qadar anu apa tarawih ben malam mun semalam lebelung polo telok tahun tak usah sampian maki gula ngalak semalam akhirnya bi syariat bi Allah ni para rabu tak papadeng mak le kula benajunan bisa tarawih ben malam keng pasera asaus cetak tomanto beng tarawih ben malam maka salah situ pasti tepak ka malam Lailatul Qadar pasera asaus ada urusan saben malam tak kira lopot salah situ pasti tepak kamu malam Lailatul Qadar mangkana teka asa makra tak langkung marina tarawih cek kur peleman ngaji geluh cek mau dicompo ni kene ing seero masuk waktu wana nang yedang masjid kopi ben gedang ibat ada ni kene ing grupan nikah ni masuk terusan ada etel potel binakana A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim waladina keparu apa tangki keparu kadzabu bi abi ya pakai medak sekali luar kopi dan gedeng keng nak langkong darusan nikah maki ganjen raja betesih cek terlalu malam pada Rabu karena bulan puasa ini kekol telok orang cegak boleh orang asarin nikah cem-macem beda yang asarin nikah ngiding maunya sekresek pah tak lem ngide kan beda kan ki beda yang asarin nikah maki tedung bebena jidur etapu tak lem ngiding apa beda tanya ki kan ibi ning kan ini kasih onding kalaki nih kan deng laki ini ke beda keng kining takupat pahasilan deh beda kan ki keng tak sengaja kini bini nak caro kena ya beda yang laki ni kamu kalau keng jaga iban kan tak ngiding jaga bakun tak ngiding mau kalau pak jaga tak ngiding baru panik kurdut jaga nah kan beda senakin kurdut kalau saya terus jaga kan mulai kurdut cemat kan ada urusan ini kerja terlalu malam paling saya ini paling ngepol paling mudi nih kapon kol 12 istiwa nih ampun kau tumari pada Rabu nih paling saya pun lagi tambah di nih kapon bocah dengan ngacu patai beki makilah ngaci mun aganggu karing tedung nih hukum haram kak taswisun naim bidzikrin au qiraah aganggu orang tedung kan betuk na tedung malam nih aganggu karing tedung baik si aganggu nih ngaci atau berzikir haram para Rabu sapora bening ngaci nasi haram taswis aganggu nani kasi haram mun ngaci na tak haram ya to ngaci korce paganggu karing lain artena ca amikan palageng jek lebur pian la ngaci ambum pian sepenting ca amikan teti mun kol 12 ni ka ambu aki karena kol 12 ni ka bakto na cerum lancang numpak ke cerum panda kol 12 jam ni jadi mun kol 12 malam make pak lebur ngak napa mik atas pate mik baba pate Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi langkong saya kak salah tak bisa hatam umpama las tadi terawih ngaji kalau teka semakra kor lebon malam ngaji salah situ tepak ke malam Lailatul Qadar pada Rabu cek turu kadang make sing telas ini compok nih kak benih sejarah aja saya takbiran saya kene saya masuk saya raja atuan mercon ya dang masjid cek masjid bara atuan mercon ben masjid timur nih keceri ini compok udah nih kan ini kayak masuk waktu anak Njau tak letu. Ai kala kake jengko. Ada kengkok yang ku kancana bulan ni kene dia. Tekku jong magini kene dia muna bulu tu kake jawa. Iban ni dia le. Allah. Ini beda remak ada. Ya gula teman pengajian ni keker kak. Keker acara paut abad aki imtihan. Ki nganika jemaah. Jela paut. Gula kapan acara mapahung ke kapi ke atas. Ngara gula yang siswa baru. Macam hangke keti beko. Allahumma sholli ala Muhammad. Lailatul Qadar ni pada Rabu bisa saja terjadi bila saus. Bisa saja tanggal situng, bisa saja tanggal 2 bila saus. Tapi sepaling iar fi asril awakhir. Tanggal salekor sampai telasan. Makanya kanjeng Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu fi asril awakhir min Ramadan. Kanjeng Nabi ni kamun masuk tanggal salekor shadda mi'zarahu. Sarung kanjeng Nabi ni kayak pesekan para Rabu. Hadis ni ka artena cepon ulama ahli hadis saya maksud sarung pasekan kanjing Nabi mun masuk tanggal selekor tak asarin ben rajinah di masjid tak kubur i'tikaf semalam penting jadi tak asarin ben rajinah ke bahasan sadda mi'zarahu sampean cek salah paham tanggal selekor kana akate mangan benih norok kanjing Nabi mun selekor pasekan sarung tak asarin ben rajinah i'tikaf ke masjid ni ke saya kocak sadda mi'zarahu make sarung seken mun seleber buka ya kan mere bekun. Tina make sarung ngalor ke masjid nih kan norok kanjing Nabi nyaman. Mangkana orang karang nang kene kalambe kelanun. Orang karang nang kalambe kapan masuk malam tanggal salekor para Rabu pasti nyambeli ajam pasti atana banyak. Terakhir ka kita tangken. Apa revi malaman kok. Apa malaman? Ya amalam Lailatul Qadar nih, ke amalam Lailatul Qadaran, pulan mun asadaka malam Lailatul Qadar, pada mun asadaka belum polo telok tahun 4 bulan. Tetipong kencernah atekel 1000 bulan, asadaka malam salekor. Sini kering lambe. Mangken compok kula daerah compok Turjan. Alhamdulillah para Rabu. Pun malam salekor nih kapakun yang beli ajam. Keng mangken ikakan tibi. Lah tak teratur kata tangkelan. Jadi mun tanyaki tak ngerem kon kiai. Apa cok kiai yang beli peto Ni kemudian masa urusan nyambeli beluk nyambeli banyak urusan asadaka mak le sadaka na kencer namun tepak kamu Lailatul Qadar etekel kalaban 1000 bulan kasan temur tak terat lah mun kasan temur kok magi sampai kiamat tak kira terat rezeki ya arap le pasaan beri kok ngirim tak ibelus ni berarti sampean bener ki ngeberi keng moro pacuko nyaman ring lambat nih salekor teratur pada Rabu malam tanggal segami teratur boleh Polan nasi ben cukup, mari tanggal selekor, tanggal segemi pelotan saya teraki. Mak le tak pada. Mik ngerem boleh bijak mari diberi. Ya takut Lailatul Qadar malam segemi kan ria saya tepak jong si beri lopot kan gue dalam. Malam petolekor pada Rabu teratur boleh. Apa mik lah beda boy. Ngak lontong roh. Kapan dibuka ternyata aku tak pelotan si beri tak yabi pais pada Rabu. Teraki boleh. Daun gedeng atau ke poton tu. Lia panik keke. Pulau ternyata ekor leki kingal tok 2. Sini kering lambok ni kadeti. Kula benajunan terda pak pasaan karena pasaan ni ketusai sapora. Benih cuma urusan sehari 2 hari. Benih urusan seminggu. Benih sebulan, setahun. Ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Manter nyapu agapi ke pasaan. Amin Allahumma. Pon, teti tusane ke sapora. Nomor situng para Rabu, tusane ke sapora kalaban minta sapora. Nomor 2 kalaban kebagusan. Nomor 3
tusane ke sapora kalaban nyoon naki sapora bi orang lain nek sesuai jubun Allah ng Al-Quran wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat otaba ng ayat selain walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman orang-orang sedatang samarena anyo ona kisapora orang-orang sebelum maidilum keimanan artena nyo ona kisapora ni kalau kutuka abang tibi umat Nabi Muhammad ni kaset tak sempat minta sapora minta kisapora bi orang lain maka tusan Nabi Allah sapora para rabu amin Allahumma maka kaula benajunan sesaat makin apolong dalam rangka nyo ona kisapora almarhumin almarhumat alladzina qad dzukiru asma'uhum si asma ampun itoles ibu dika dinto maka ten kula bangal nyakseen sataja almarhumin almarhumat mangken si asman itoles sareng Allah sataja tusan sapora sareng Allah subhanahu wa taala seset tegak dito sareng Allah mangken pasalamat pabajra yalam barzah amin ban yang ka derajat yalam barzah amin Allahumma mun ikarang nang kanika napanapole oreng sepo napanapole oreng latuwa cak magina kana keni sete pakun iminta agi sapora thank you ka ikanto bedoreng sete nak kana keni umur 2 bulan tahlili na pati tahlili umur 1 tahun mate tahlil na pati tahlili tahlili para rabu tatangkeun atanya ya mak tegay tahlili pun malam ka caan ang kakit andi tusah nyampit reng tuan tina congkeng le epo tangana tak minta sangkolan budian tak kira minta tanah 4 oto kesetia tak mantoman ni gua bener petong hari petong malam para rabu padahal si mati umur 1 tahun tak andi tusah si tahlil umur 40 umur 50 umur 70 tusah na agu jenggu si mati tak andi tusah si tahlil nya tusah na si tahlil pahay pagajatan astaghfirullah li ahlil kubur astaghfirullah li ahlil kubur ya Allah sapora aki sa kuburan malaikat nyampit tabalik oi tabalik tabalik di kakanya mana orang banyak tu sana nyo onaki sapora orang selo andi tusa kengan tentak tabalik para rabu dan kula mangki keterangan itu buaki serang al Imam Ibnu Hajar ada busa nikah والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب بل قد يكون لزيادة درجات القرب كما يشير إليه استغفاره صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 100 مرة nyoona kisapora istighfar kak dinto para rabulok kutu andi tusah makita andi tusah nyoona kisapora ni kepada teti makina kana kini dek tusah ni tahlili saya cepun Imam Ibnu Hajar anapa mi oleh ben saya karena anyu ona kisapora ni belum tentunya pora tusah bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi nyu ona kisapora ni kebene cuma untuknya pora tusah tapi untuk metek derajat kama yusiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila 100 marrah akati Nabi Muhammad dalam sehari semalam nyu on sapora ni kata kurang dari 100 Nabi Muhammad maksum tak andi tusah minta sapora cepun Imam Ibnu Hajar untuk metek derajat pada benak kanak kini cek tak andi tusah mi tahlili beni untuknya pora tusah tapi swarga mak le tengki kapan swarga na tengki apa benembung swarga na tengki sakale ada apa sebab karena nak kanak kini ini kemudian tak kira gelem masuk swarga mun apa benembung tak norok ke swarga lambak beda sahabat anang sete kanjing Nabi nyanda pokok dibuna kanjing Nabi ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk kakek tak seneng ya mun anang kaki kemudian ngambek ibang lebeng swarga nak kanak keni semate tak kira gelem masuk swarga mun pak benembung tak norok ke swarga sahabat lain pah atanya am khasun li hadza ya Rasulullah cuma anak ni kesing ngambek ring tuana la bal likullikum anja anang kaki kapi je pada budian sapa abai andi nak kanak keni anang mati ki keni anang pasti ngambek ring tuana budian artena ajunan seandi anak mati ki keni pasabar sampean keng selamat tah sampean seandi anak mati ki keni pasadar sampean keng bejreeh sampean seandi anak lo mati ki keni tinejek cekel yen jak ngiding bertahadis jadi pahengan kangen harang tangan anak peto ada mati sekali kana ego pala sidak ngudan cek keleleman telik torot tikel karena nak foto saya tak sete juga masalamat orang sepona buktena mangken putrana Abah Haji Badrut Tamam bin Haji Misdin tak keng pulan putra ada titik orang bagus kepi para rabu tak keng pulan putra na soleh ben solihah tak eman katunya banyak saya keluar sepenting reng supporting kita derajat dalam berzah amin kok cengeng
Aba kan nengki. Saya kesosah gula ban sampian dia budian kan. Kira-kira gula ban sampian pe tahlil na budian. Kan nek keselo itu. Karena mbian belum tentu sete kan tu yang gelak. Bisa saja sete ekal pinang, bisa saja sete bencer. Compok ni ke beda orang. Sakti saan pangkal pinang sampai makin tak boleh. Pekak hubungan ben keluarga. Ya lo itu mau cak mati cak odi lo tahu. Nih kemakin mati ya pangkal pinang tak tahlil cak tak tahu. Ya beda tu mula compok tempat kasih cek bencer. Nah ki odi lah tahlil ke ada pada rabu. Wanita termasuk paling bencer ni. Timur compok ni ke bersitung kampungnya menebeng bindung. Ni ke ala ku ngangkok sapi ke Pontianak. Ngangkok sapi pada rabu tepani musibah norok kapal tabiruan. Ku tak apa karam sapi ni. Sapi na pak polo. Kapi ni ka karam kapi ben palka pala. Kiding bertebik sini matur kapal karam. Tada informasi boleh. Tahlili ibeng bindung petong hari petong malam. Harapan mari tahlili pah umber sejam. Saya pengaruh je pak. Umber jangan level setal kerja ko. Olah kaya abis sampai situng datang. Jadi hulai kocak apa kuben si kumikil petong malam deh. Saya lepas ngoreng modi pada tadi dekat. Mereka tu pak kasi cek bercerna. Saya kata sang kula ben sampean tak apa ada siata lil budin keng insyaallah mungkin ki anyama aring karang nang kecek ku betiar. Amin. Beni karo petong hari bode pak polo hari bode 100 hari bode 1 tahun bode 2 tahun bode 1000 pen tahun ni tepak pokong sampean mun ki anyama aring karang nang kani kepada rabu cek ku betiar insyaallah selamat kepi. Amin. InsyaAllah baca kapi amin. Mantar lancing umur sebarokah. Mantar teka hajat dunia akhirat. Terteti orang sepecir sanak po tuan. Pon telok seepatoron malam Isra bejang 2 ayat akhir Al-Baqarah pengumuman insyaallah nya pada tusah. Senya pada tusah ni kebeda telok pada Rabu situng minta sapora tibi nomor 2 alaku kebagusan si nomor telok beni minta sapora tibi minta aki sapora bi orang lain. Jadi mungkin setaja almarhumin almarhumat si asmani etoles dan kula bengal nyak ini ketusan ampun isapora bi Allah Subhanahu wa taala. Ben kak dito setaja ampun tengki derajat ampun selamat karena kanjing Nabi saadabu fa idza lahiqat hukanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mun beda orang mati pas itu aki bi seodi lebih bunga etem peng ibri intunya ben sa esena. Pahenga apa bunga namun itu aki. Pah bungaan ben ibri intunya ben sa esena. Pahenga apa pada Rabu? Eki na bangki. Cak gula ban sampai ke ngatelak falen ibri in pese dolar bi ceh. Buai nga apa bunga nila de. Cak hahu tok di kok mare. Ela pada tak melo gula ban umbe. Ja. Allah tekal gula nur adi 8 dia ada 8 gula ku. Nyanyi. Ya, beda kiai kapi ni bulan gula takut saya nyanyi bulan langkah ni ke kiai sudah aja mana. Mun tak pati banyak kiai ke segula napa boleh dangdut maki India apa keluar kapi bi gula. Cak gula nak. Ja kiai kapi jongkok tanda kalakal kaki je lah torot. Ha. Torot. Aben tan gula panyaman na bending falen jo mungkin. Kero nyanyi. Keng bulan makin beda kiai kapi gula canggolang ka para kiai. Sedina gula tak pantas cak ngocak kanto keng nekani haji da tuan rumah ni. Wah sing ngonceng alek ni sasarengan benten gula cimin dejak ni ka. Dadi keng nekani hajat magala para kiai banyak tak langkong kiai nyon sepora. Dadi untuk edisi makin gula tidak membuka falen iki Jadi gula untuk saat ini tidak membuka falen tapi untuk the boss dan the sultan ya tu ada pelama dia. Pelama dia nama dia. Heran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya lagadungan kamu lagadung Allah bareng. Compok ni ke kulan di donatur dari Malaysia. Nika bini. Nika nyumpeng ke compok benyang je benyang. Bini nika. Yang nyumpeng tok gula takut tu kau minta kabin ni. Jadi bini gula miliki emas, anak gula miliki emas kapi. Kau pun tuk atusan juta nyumpeng. Jadi kini gula kafalen kita kentar ke Jakarta. Salah nyumpeng. Salah antar bagi nyumpeng je yang gula mau lagadung pecer falennya. Kata na lambak kulanya mafalen ko imalen. Bakulan ni kan nyaman dadang kulnya kadadang bani khulil yasin kul. Kul dekat lambak nyaman dadang.
Zaini kula ni. Inyo. Ong kuan. Nika kula dah ada nyaman Zaini. Lah pan nyamai Zaini cepon kula pabi burca. Lamba mun seti ganteng aja pan. Saya ngai kabin tu bagile. Dari Zaini kula ka bulan ke sagen pas iyo ba kholis, ayo ba kholis kula. Panenya may kholis kula pah mate. Mangkat lis tulis. Engki kula pasuntik asmana bade Ki Abdullah. Dari Ki Abdullah ni mereka pasuntik kiai keng nyuntik lambo ni cepon. Pah mate ki mati na kula. Akhir kula pas iki ba kake Zainal Abidin Taman sapopona kurutan kula kedah lawi sampian taman. Akhirnya pas coba kia deko nyaman Khalil Yasin. Nika tafaul deka Kiai Haji Khalil bin Kiai Yasin Bengkalan waktu nikah. Jadi pas sampai makin nikah. Kata apa? Tan pan Khalil Yasin nikah. Sehat. Alhamdulillah karo mun mancing abid kula tak kuat. Makana kula makin banyak kiai beri kursi bakun tojuk kula sebora. Benih keng akung nih kan, kula aja ngerti saya beri kursi. Jadi benih keng mulut je keng polan kene. Jadi baca, ya kula tuh man kecelakaan kak. Tahun 2004 tuh man ketabrak. Makanya kula mancing abid tak kuat kula. Ya tojuk abid tak kuat. Keng mun napang le. Bah, maksud dah istirahat. Pon, segak ditoh saja maupun nyuun sepora, setedak betis epon. Semoga saya pada pak, semoga saya pada pak, keng nat engki kak, kena tinggal pula keng tero minta lagu lekuk mon tempun ada orang kasebik kule, ibrin dua album, yang bulan banyak guru banyak jaya cangkolang ten kula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.